Okay, game 4 na ta mga board sa atong baha dire sa Kasadya, Cordoba ha. Tuwan na atong standing, tuwan. Pabor sa Team Dumanog. Kaduha na kadaog ang Team Dumanog. Usa pa ang Team Trust the Process Apparel Cordoba. Usa pa ilang daog. Igual 0 pa sa atong game 4. Service yung Janlip. Igual 0 pa. Side out. Bola sa Team Cordoba. Albert. Janjan. Out. Ono 0 na. Service yung Albert. Net bag. Service yung Nonil. Janlip. Janjan. Pak. Agang Nonil. Susan Roses. Suga. Oh, dapat rin. Ono igualis na mga birds. Janlip dakdak kasan. Dos ono. Service Nonel. Janjan. Kornok. Pasok. Ono dos ang atos skora, ono dos. Service Don Titing. Out. Igualis dos na. Don Titing again. 3-shot combination. Inside ang tirang Nonel. Bola sa Team Dumanog. Padre. Service yung Janjan. Janjan. Janlip. Goodbye Philippines. Side out. Dos iguales. Servisyo Bornok. Spike ang Albert. Buen. 3, 2. Don Titing. Gisagang Nonil. Out. 3-2 bola sa Team Dumanog. Servisyo Janlip. 3 iguales. Sagang. Batos Bornok again. Gi-counterang Nonil. Janjan. Bipinsa. Hala. Pingis niya tira ni Janlip. Kuha. Sagang ni Albert. Bagno si Don Titing. Natungod yung Nonil. Tungurang Nonil ay. Padre. 4-3. Servisyo Janlip. Short. 4-3. Side out. Allah, pundak. Punan pa yun. Gitagod-tagod yun eh.
O shout out ni Boss Julius Bagyo Intisan tagiya sa Trust di Prasis Apparel. O salamat kay boss sa imong paghatag og libreng jersey. Ayay! Giblocking nga ni Albert. 4-3. Bola sa Trust di Prasis Apparel Cordoba. Bundak ni Bundok. Kings Donel. Iguales 4 na, iguales 4. Servisyo Don Titing ang dato sa Cordoba. Don Titing again. Ayay, gibok-bok si Albert. Shout out din ni boss sa Trip Parana diha sa Atbang. Nagkuha og nagcover sa ato ang bahad dire, bahad taparay dire sa Kasadya Cordoba. Og sila si Oliver Montijo diha og si Bold Sport Channel. Sila tulo diha. Shout out sa ato mga kaamiguan vlogger, kauban ato kapwa vlogger sa Balibol din dayon. Oh, shout out sa mga taga Badjan nga sila si Butod dire, sila Randy na dire. Sila si Otol Oplok na dire. Size 4, change court. O gusto mo jersey ha, patahi mo dito sa Trust. Ato mo patahi sa Trust di Prasis Apparel ni Boss Julius Bagyo Intis. La spike ni grabe batuka to ay. Hindi kinaya ni Nonil Amak na. Ay Burnok. Bujak. Pang. Wala na. Servisyo Burnok. Don Titing. Throw it away. Out ball. Cuatro pila na? 4-8 ato skor ha, 4-8. Pabor sa Trust di Prasis Cordoba. Servisyo Janip. Pak! Gilabay Burnok. La punita to ninyo. 5-8. Servisyo Janlip. Gikauha to eh. Iya muram lang nanakop ni Albert. Nakop og kwaknit. Servisyo 8-5 na. Lah, budget out. 5-8 side out. Bola. Oh, ang Maricel Antonio ha. Ang Karkar number 1 chicharon mapalit na ninyo ha sa Poblacion Karkar ug sa Guadalupe Karkar sa Maricel Antonio store. Ug gusto mo disco, anay lain pa Arnoco ono disco mobile basta disco Arnoco buto-buto ang inyong dughan sa mukusog nga baho. Lah, Burnok. Dak-dak. Duk-duk. Out. Otso 5 ha, 8-5. Tuloy labaw sa team Cordoba. Lipat. Ayay, gilabay Nonil. Puntos, 9-5. Last 3.
katabla gyud ni ron. Ayay, Bornok. Pokot ang maral. Servisyo Janjan. Don Titing. Nunil. Darao, lipat. Lipat silang tanan. Otso 5. Servisyo Bornok. Don Titing. Allah. Away from home. G5 na, G5. Last to. Bornok. Mao de gituyo na ito ni Ari ay. 11-5 para daog na ang team Cordoba. Para tabla. Toto atong standing. Toto ang atong standing. Tabla atong duha.